the Lord, praise 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 the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। ಈ ದರವತ್ರಮಣಿ ಕರವಶ ಕಲರವಣ ಕರವಣಿ ಕರವತ್ರಮಣ ಕರವಂದಲ ರಮ. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम धन्यवाद ग्रह दरवानी कारवंदल रवानी दारवश्य खला रवानी आगारवानी खाला रवाना दरवंदल रवानी। Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 वसंत शक्तिमान परमेश्वर। ये दरवत्रमणि कारवश्य कला रवना दरवंदल रवनी खारवंदल रवनी दारवंदल रवन। Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य। तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें सबड़ सुष्ट वस्त्र आदि कर्ता दौदारवानी खारवश्य कलरवानी दार। पूरा बरा 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 बरा। पूरा वंदल रवानी कारवंदल रवानी दारवंदल रवानी। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद। दया करे मंत्र समस्त पाप दोष दुर्बलता वृथा क्षमा करो। विरोधी मार्जना करो, सिद्ध करो, पवित्र करो, परीक्षा सिद्ध करो। पूरा वक्रमणि कारवश्य खला रवनी कारवंदल रवनी। जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया। Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord. तुम्हें महान 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 महान। पूरा बाबा शकला रवनी खारवंदल रवनी। महान व भयंकर परमेश्वर ये महान व अत्यंत प्रशंसनीय ये महान व अत्यंत शक्तिमान रवानी खारवश्य करवंदल रवनी। जीसु का नाम रे दया करो, दया अवंकर समस्त पाप दोष दुर्बलता युद्ध मार्जना प्रभु जीसु भव्य रक्त रे दूत परिशुद्ध करो, पवित्र करो प्रभु, पवित्रतार सौंदर्य तुम्हारा भजना करने पाई दया करो। हालेलुया, जो पवित्रता बिना कहीं ईश्वरंकर दर्शन पाई बिना तोर गाम्य पाई दया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ तुम्हें सत्य द्वारा तुम्हें पवित्र करी था तुम वाक्य तो सत्य तेणु प्रभु से वाक्य केवल श्रोता नुहे तर कर्म करे को प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य तारावानी कारवश्य कलरवानी दारवंदल जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो, दया आओ तुम्हें समस्त विषय जानो समस्त विषय बुझो प्रभु। पूरा बाबा कलरवा प्रत्येक मध्य तुम्हें निरीक्षण करो आमानकर बाह्य विग्रह से समर मध्य आओ प्रभु तुम्हें आओ आमंकर गमन शरण आओ प्रभु सब बचिबाट समस्त तुम्हें जानो निरीक्षण मध्य तुम्हें करो ये दरवानी खारवश्य कलरवानी खारवंदल तथापि तुम्हें बड़ा प्रभु दंड तुम्हें दे न था मात्र तुम्हें प्रत्येक को तार कर्मानुसार प्रतिफल आओ प्रभु आओ तुम देवाई तुम मन में थाए आओ तुम्हें तुम निरूपित समय सर्वदा तुम्हें कार्य करी था ये दरवाश्य कलरवानी खारवंदल से तुम आम दया कर जो प्रिया मैंने भय कंबस अपना अपना परित्राण साधन कर तू दरवानी खारवंदल योग्य भाव में तुम निकटवर्ती हम नईला मानकर कौन से मंगल हम ना जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया कारण तुम्हें ग्रास कर अग्निस्वरूप दरवानी खारवश्य कलरवा जीसु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो। कहीं प्रभु तुम नाम को मैंने आओ प्रभु निंदित करू तुम गौरव करू उदारवानी खारवश्य कलरवानी खारवा कारण जो अनेक आम को निरीक्षण करती आमे आओ प्रभु आओ सर्वदा तुम आओ सब कार्य लगी मात्र आम कौन मंगल ना सब से
କାହିଁକି ତାନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ତୁମର ଅଗୌରବ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ କହି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ମାତ୍ର ଆମର ଯେପରି ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ତୁମେ କହିଲ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ। ଓ ସେଇ ବାପ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କହିଲ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଉ ତେଜମୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଇଦାରାମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରାମାନି ଖାର ବନ୍ଦାରାମାନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହବାକୁ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ତେଣୁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧାରଣ କରି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ନାହିଁ ମନିକରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସହଭୂତ ମନିକରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବହୁଳ ଭାବରେ ତୁମେ ସାଧନ କର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
Daravani Karavasha Kalaravana Daravanda Laravana Daravanda Laravana Karavanda Laravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ilaravandramani Karavanda Laravana Laravanda Laravana Laravanda Laravana Laravana Laravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani Kala Ramana Karavanda Laravani Daravanda Laravani Karavana Daravani Karavasha Kala Ramana Karavani Kala Ramana Daravana. Damya Jesus, Damya Jesus, Damya Jesus, Damya Jesus, Damya Jesus. Damya Prabhu, Damya Prabhu, Damya Prabhu, Damya Prabhu, Damya Guru Vidram, Damya Guru Vidram. Vidaravani Karavasha Kala Ramani Karavani Kala Ramani Karavana Ramani Daravana Rama. Pura Baba Baba Rama 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 Rama. Pura Mandala Ramani Daravasha Kala Ramani Karavani Karavana Ramani Daravana Rama. Jesus Karamar, Jesus Karamar, Jesus Karamar, Jesus Karamar, the actor. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kala Ramani Karavanda Ramani Daravanda Ramani Karavasha Kala Ramani Karavani Karavanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Korama Dhamya, Korama Dhamya, Korama Dhamya. Korama Dhamya, Korama Dhamya, Korama Dhamya. Idharavanda Ramani Karavasha Karavanda Daravanda Daravanda. Pujavandramani Kala Ramana Daravanda Daravanda. Idharavani Karavasha Kala Ramana Daravanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idharavanda Ramani Didri Udaravani Kala Ramani Karavanda Ramani Daravanda. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Hosanna, 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 Hosanna. Damya Jisu, Damya Jisu, Damya Jisu, Damya Jisu. Damya Jisu, Damya Jisu, Damya Jisu. Damya Prabhu, Damya Prabhu, Damya Prabhu, Damya Prabhu. Idharavani Karavasha Kala Ramani Karavanda Daravana. Pura Papa Papa Rama 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 Rama. Udaravani Karavanda Ramani Viri 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 Rama 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 Rama. Uravanda Ramani Kala Ramana Karavanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Damya, 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 Paravitra. Idharavanda Ramani Kula Ramana. Damya Jisu, Damya Jisu, Damya Jisu, Damya Jisu, Damya Jisu. Damya Paravitra.
समस्त परंपरा रीतिनीतिर मध्य सेमानको प्रतिष्ठा गर छा तुमे देई प्रभु तुमे सेमानको धरि रख हालेलुया 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 विशेष कर प्रभु तुमर कार्य जोमानको प्रभु नियोजित गरिएछ प्रभु तुमे आभार तुमे दिएछ मनित गरिएछ प्रभु आउ तुमर से मनित दास सेमानको तुमे विशेष कर प्रभु आत्माको दुईन शक्ति र अभिषेक तुमे देई प्रभु तुमर कार्य तुमे लगाई रख अनेकଙ୍କର परित्राण कर्म साधन କରିବା ପାଇଁ अनेकଙ୍କୁ तुमर निकटवर्ती କରିବା ପାଇଁ अनेकଙ୍କୁ प्रभु तुमर सुसमाचार शुणिବାକୁ पारिबे ସେଥି मध्ये ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଆସେ ବାହାର ଯିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଓ ସଂକଟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜଣେ ବସିବ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହସ୍ତଗତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥା କର ସମସ୍ତ ଭୁଲ ପାପ ଜଗତ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ଯାହା ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଦାସି ପ୍ରଦାନ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। गीत संगीता 66 पर्वर 18 पदरे लेखा अछि जेबे मो मन मध्य अधर्म को आदर करे तेबे प्रभु मो कथा शुणिबे ना। आमे अनेक प्रार्थना करिथाउ प्रभु निकट रे मात्र प्रभु आमानकर अनेक प्रार्थना शुणी न था अनेक प्रभु प्रार्थना कर सत मात्र से प्रार्थना सब प्रभु शुणी न था आउ तार ये गोटे प्रधान कारण दर्शाई मन मध्य अधर्म को आदर कले प्रभु प्रार्थना शुणती ना। तेणु जो प्रत्येक लोक प्रार्थना करती आम जो मैंने प्रार्थना करूँ प्रभु निकट में आम को बहुत सावधान होगा पड़ो जे आम मन मध्य अधर्म को आदर करूँ नहिले प्रभु आम प्रार्थना शुणवे ना। आउ अनेक समय आम मन खराब हो जाए ये मत प्रार्थना करुच्ची प्रभु मोर प्रार्थना शुणुना लेखा गोटे स्थान रे गत आयुर्वेद पुस्तक रे मनुष्य अधर्म को जलपरी पान करि थाए। तेणु आमध्य जेत आम जानूचे से जलपरी पान आउ मनुष्य करि थाए अधर्म को आम जानू किपरि आउ से जल आम को पान करने पड़े विशेष कर जो आम देखुचु आउ ये विशेष कर खरा दिन केते आम को आउ जलपान आवश्यकता रही बारंबार कर यथेष्ट भाव में ये जलर आवश्यकता रही से भाव में मनुष्य जलपरी अधर्म को पान करता जहाँ आम को प्रभु को ठारू दूरे करिकी रखी थाए। जीसा 59 पर्व आउ तार 1-2 पद लेखा देख सदा प्रभुर हस्त छोट हो जाए ना जे ताहा परित्राण कर न पारे केवल तांकर कर्ण भारी होई नहीं जे ताहा शुणी न पारे मात्र तुमानकर अपराध सब तुमानकर परमेश्वर मध्य विच्छेद घटाई अच्छी तुमानकर पाप सब तुमानक ठारू तांको मुख लुचाई अच्छी एथिपाई से शुणवे ना कि जदि मनुष्य प्रकृत में निजको से समस्त अधर्मरु मुक्त करे परिष्कार करे आउ से प्रार्थना करे निश्चय से प्रभु से प्रार्थना शुणी था से प्रतिज्ञार सर्वदा विश्वस्तता केवे अन्यथा हो पार ना। एपरी गोटे समय जो आउ मो पितृ परिवार बापा माँ भाई भाई आम समस्ते एकत्र थिलु आउ से समय आम अति जत्न प्रभुंकर अन्वेषण करने को आम लगिलु जबरी पवित्रात्मा दान समस्ते प्राप्त हो पारू समस्त पाप प्रभु निकट में स्वीकार करी निज निज प्रभु ठारे विशेष भाव में समर्पण करूँ आउ से समय एपरी किसी घटला जेहेतु आउ शयतान जे कि आम विपक्ष सिंह परि गर्जन करुच्ची क्या ग्रास कर
गोटे भयंकर शैतान कार्य है आमर से समस्त धर्मकर्म को नष्ट करने सेटा मो बापांकर असुस्थता से कौन सी प्रकार सुस्थ हो पारे नहीं आउ से असुस्थता अधिक अधिक सांघातिक हवा को लगिला आमर प्रार्थना सब आउ किछि आउ ताहा आउ आमान लाभ स्वरूप हो पारा नहीं ताहा पूरा मूल्यहीन पर लगिला मैंने जिते जत्न प्रार्थना कले किछि हो पारु नथिला मात्र दिने सेपरी विशेष भाव में प्रार्थना करने समय दर्शन आ रब द्वारा प्रभु कथा कहले तुमर प्रार्थना स्वर्ग रे शुणा जाउछि हेले मध्य आउ से उत्तर मिलला नहीं आउ तापरे आउ पुणी तार पूर्वर मोर परिवर्तन पूर्वर एवं आम गृह प्रभुंकर प्रकृत विशेष सेवा कार्य आरंभ हवा पूर्वर मध्य जो अभ्यासगत भाव में आमानकर सेवा प्रार्थना चली से समय दिने मु विरक्त कि आउ प्रार्थना करवा ना बोली जो मुझी आउ घर समस्त मु तो बड़ पुओ आउ से बापांकर से असुस्थता को नहीं समस्ते माँ को छड़ा समस्ते राजी हो जाते बापा मध्य राजी हो जाते जदि बा प्रथम से 12 वर्षर प्रचारक सुसमाचार प्रचारक थे आउ किंतु प्रभु तांकर महा अनुग्रह दयारे से ही राति रे ही से प्रार्थना न करी शोइबार अल्प केते समय मध्य प्रभु जीशु स्वयं दर्शन द्वारा निजे दर्शन दे स्वप्न दर्शन दे मत कथा कहले प्रार्थना कर आहरी प्रार्थना कर तेणु प्रार्थना करने निहाती आवश्यक प्रार्थना करवाटा बंद करवा उचित नहीं मात्र गोटे प्रस्तुतिर सहित प्रार्थना करवा दरकार अधर्म को आदर न करी मन मध्य अधर्म को आदर कले प्रभु आउ से शुणिबे नहीं आमानकर कथा को प्रभु शुणिबे नहीं तेणु ताहा आमानक निमंते वृथा ही जीव ही पारे आमे अनेक जो प्रार्थना करूँ प्रभु ताहा शुणुना जदि बा मैंने कही दे पारू प्रार्थनार शेष रे प्रभु शुणिल बोली धन्यवाद सेति कहले से शुणिबे नहीं केबे आउ से जिसा 59 एक दूर तो देखिलु प्रभुंकर हस्त प्रभु कहते हस्त छोट ही ना से परित्राण करि पारिबे नहीं कि तांकर कर्ण भारी ही ना से शुणी पारिबे नहीं तुमानकर आउ अपराध तुमानकर पाप हेतुरु आउ गोटे विच्छेद घटी से मुख लुचै तेणुक से शुणिबे ना कही ए वाक्य केबे अन्यथा ही पारिबो नाही तेणु जो मैंने सब प्रार्थना करती से आउ निश्चय विशेष भाव में चिंताशील हवा दरकार केमिति कौन प्रस्तुति नहीं आमने प्रार्थना करवा मन मध्य अधर्म को जदि आदर करे तेणु गोटे विशेष कथा हूँ आमर मन को आम प्रस्तुत रखा मन मध्य अधर्म को मुझे आदर करे तब प्रभु मो कथा शुणवे तेणु ए मन को विशेष भाव में आम को गोटे प्रकार प्रस्तुत करने दरकार जो द्वारा लिखाई गोटे स्थान में मनरूप कटिबंधन में कटिबंध आ विशेषकर से फिलिपियो 2:5 पद लिखा ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला सेहीपरी मन हो सेटा हूँ सबुठार इम्पोर्टाट विषय जदि आमर मन को आम ठीक भाव में प्रस्तुत कर न पारू आमर अनेक प्रार्थना प्रभु शुणवे ना आउ जदि आमर मन को आम ठीक रखू जमती लिखाला जे ख्रीष्ट जीशुंकर मन परी ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुम मानकर सेहीपरी मन जोबले प्रभु जीशु जगत रे थिले से जो प्रकार मन नहीं कि थिले आमर मन से प्रकार मन हवा कथा जदि आम को आउ गोटे प्रश्न वर्तमान करा जीवो तुमर मन कौन जीशुख्रीष्टर मन परी कौन मैंने दृढ़तार सहित कहीपर सीधा सड़क हाँ मो मनटा जीशुख्रीष्टर मन परी ये कथा आम कहीपर जदि नहीं ताले सेटा ही आमानकर आउ विचार करुछि जे आउ ताहा मानकर विचार करिवो आमानकर प्रार्थना प्रभु शुणिबे कि ना आमान जदि कह कौन तुम मन मध्य अधर्म को आदर करूना आम सीधा सड़क कहीपर तो ना मु मन मध्य अधर्म को आदर करूना ताहले प्रभु आमान को कहे
ताले प्रार्थना कर आहरी प्रार्थना कर प्रार्थना बंद कर ना क्लांत नहीं सर्वदा प्रार्थना करिया कर्तव्य कौन सी प्रार्थना उत्तर अनेक दिन पर मिली थाए जेपरी जिखरिय को से दिन स्वर्गदूत कहले जिखरिय भय कर ना तुम नवेदन सब शुणा से भाव में आम परिवार में मो बापा जो अनेक दिन धरी प्रार्थना कलु ठीक भाव में निजक प्रस्तुत कर मनरू सब अधर्म को दूर कर गोटे दर्शन रब द्वारा सीना कहला तुम प्रार्थना स्वर्गर शुणा जाऊँगी किंतु कौन से उत्तर मिलला आहरी अनेक दिन गला मात्र गोटे दिन पर आसला प्रभु से प्रार्थनार उत्तर 100% देले 100 को 100 देले तांको नाम आश्चर्य से आश्चर्य कर्म कले बापांकर आउ कथा अनुसार मु तांको पेटरे टिके हाथ रखी अति साधारण भाव में नॉर्मल भाव में टिके मु प्रार्थना कली अल्प समय पाई आर्तनाद करी नाही परभाषा कही नाही मात्र नॉर्मल भाव में सेपरी प्रार्थना करी आउ हठात प्रभु तांको एपरी शक्ति देले जे से जी की ठिया जार जहाँ संपूर्ण असंभव थिला से ठिया ही गले मुहूर्तक मध्य से ठिया ही गले चला बुला सबकि कार्य कले गोटे मुहूर्त प्रकृत गोटे आश्चर्यक्रम जेपरी से मातृगर्भर खंज लोकटा आउ से भल हो गला पितर जो कथा कले आउ कहले नाजरेत यीशुख्रीष्ट नाम रे उठाओ कही से प्रकार भाव में मुहूर्त के आउ से ठिया ही गले कौन सी प्रकार मेडिसिन आवश्यकता पड़लानी अनेक मेडिसिन आउ सब गुड़ाक डाक्तर सब करी वैद्य करी आउ से सब किसी फल मिल नथिला तेणु निश्चय प्रार्थनार बड़ शक्ति रही जिरिमिया 33 3 पद अनुसार जो लेखा जी तुम मैंने प्रार्थना उत्तर आम तो उत्तर दे तुम अज्ञात मत दुष्कर विषय तुमको देखा यहाँ निश्चय किंतु वाक्य जपरी अन्य थी पार ना मन मध्य अधर्म को आदर कले प्रभु कथा शुणे ना प्रार्थना शुणे ना आम को आज चिंता करिया पड़ो मोर अनेक प्रार्थना प्रभु शुणुना हो पारे मो मन मध्य अधर्म को आदर करुच्ची प्रभु आम को एपरी भाव में कहवाई चाहती प्रभु आत्मा आम कहवाई चाहती तुम अनेक प्रार्थना करुच तुमर प्रार्थना शुणा जाऊ ना जेहेतु मन मध्य तुम अधर्म को आदर करुच जदि कौन लोक मन मध्य अधर्म को आदर कर से भल कम कर से निश्चय से अधर्म ही आउ लेखाऊँ गोटे आउ से कौन कर ना अनेक प्रकार आउ से कामना गर्भधारण कर से पाप प्रसव कर जे मंद चिंता करे से मंद कर्म ही कर से भल कर्म केवे करि ना जेकोसी लोक आम जेकोसी भल कि मंद कर्म करने पूर्व मनीष प्रथमे चिंता करे मन में मुझे एपरी काम करी ये जीवी आईपरी भाव में मन में गोटे चिंता करी निष्पत्ति नेला परे से कार्य करें तेणु जी मन मध्य अधर्म को आदर कर से केमती भल कार्य से करि ना आउ मात्र प्रभुंकर वाक्य तो कहे आए पवित्रतार सौंदर्य सदा प्रभुंकर भजना कर आम जिते प्रभुंकर भजना करूँ से जदि पवित्रता मान पाखे नाले से भजना प्रभु डाढ़ी हो पार पुणी जब लिखा हो पवित्रता बिना कि ईश्वर दर्शन पाइब ना दर्शन ही मिल ना ताहले आमर मन को आम को ठीक केमती करने को हम जीशुख्रीष्टर मन पड़ी जमती जीशुख्रीष्टर मन थिला से प्रकार मन आम कहले प्रभु निश्चय प्रार्थना शुणे उत्तर देवे अज्ञात महत दुष्कर विषय मान देखेबे जबरे दानियल मध्य प्रार्थना करुले दिन मध्य 3 थर आउ किपरि प्रभु तांकर प्रार्थना उत्तर देले आउ जड़े कहीं गीत रचक से गीत लिखिं आम गाऊँ आउ दानियल कले सिंह गौहरे तुम निकट में प्रार्थना स्वर्गपुर तुम दूतों को पठाई पूर्ण कल तांको कामना सेहीपरि भाव में प्रभु आश्चर्य कार्य करती तांकर असाध्य किछि नाही तेणु आमान को आउ बुद्धिर कार्य करने दरकार से प्रथम पितर 4 पर्व 7 पद अनुसार समस्त विश्रांतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि हो प्रार्थना करने सचेतन था तेणु आज आम को सुबुद्धिर कार्य करने हेले जीशुख्रीष्टर मन परी आमर मन हवा दरकार जीशुख्रीष्टर मन आम केमती कर कौन जीशुख्रीष्टर मन थिला केतोटी विषय हठात हठात मोर चिंताधारा विषय भितर आसला आउ सेटा हेले जीशुख्रीष्ट मन सदृश आम मन करने हेले
प्रथमे आवश्यक आमको सेपरेशन पृथक हवा जीशु जो जगतर थे जगतर समस्त प्रकार पाप मंद जागतिकता जागतिक लोक मैंने ए सबू निजक से पृथक रखी थे कौन सी जागतिक कार्य से लिप्त नथिले बाइबल लिखा आम समस्त आउ कौन संसार प्रेम जदि तुम ठारे अच्छी ताले पिता प्रेम तुम ठारे नहीं अविश्वासी मान सहित असमान रूपे जोचा जाओ ना से तुम पृथक हो जाओ एपरी पृथक हवा गोटे आवश्यक विषय प्रभु लोक मान निमंते अर्थ ना जे मैंने खाइबा ना पीवा ना ये गृह अबा कौन निर्माण करवा ना कि कौन कार्य करवा ना सेपरी ना जहाँ प्रभु चाहती से गुड़ा तो करने को हम मात्रा मान मन प्राण से पूरापूरी जमी आमर रही जमी लिखाई से नहंक समय लोटंश लोक मैंने कहते आउ से भोजन पान विवाह देवा नेवा गृह निर्माण वृक्षरोपण ए सबुरे से माने प्रवृत्त थे माति जाते आउ कौन कार्य करूँ ईश्वर कौन चिंता नाला कि समय भी नाला से प्रकार आम कर मात्र प्रथम ईश्वर को राज्य धार्मिकता अन्वेषण करा प्रथम प्रभु को समय देवाक हम जहाँ गत जहाँ कर्तव्य अच्छी आम को एपरी भाव में आम करने को हम जेपरिक से आम कौन अधर्म करवा नहीं कौन पाप भूल कार्य आमर रही से आउ जिते संभव हम निजक से सबूर मान को पृथक रखा हम जागतिक मना नही अन्य मान सदृश हवा निमंते आम चिंता न करी यही गोटे विशेष कार्य आवश्यक तापर आडिशन आडिशन है संयुक्त माने कौन जो मैंने से दिन पेंटिकस्ट दिन में मन परिवर्तन प्रेरित मानकर मंडली में संयुक्त है तापर प्रेरित मान शिक्षा सभ्यतार टेंगे प्रार्थना निविष्ट रहा आडिशन जो साधु मान सहित प्रकृत प्रभु लोक मान सहित सहित मिसी रहा हम से आमर संगे हवा जागतिक पापी आउ मान निजक पृथक कर जी आवश्यक से आउ समय से मध्य जस्ट गोटे ड्यूटी कर्तव्य साधन करने कथा रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि हो जाए से जागतिक पापी मान सहित तार पतनर कारण हम तेणु जिते दूर से पृथक रही साधु मान सहित से मंडली सहित संयुक्त हेले दिन राति से मंडली रोते साधु मान सहित सेवा भजना सब करी जो द्वारा लिखा ज्ञानी संगे गमनागमन कले तुम्हें ज्ञानी हम आउ तीन है एवांजेलाइजेशन सुसमाचार प्रचार निजर मन को आम को सजाड़ापी प्रस्तुत करने अधर्म को आदरण करने जीशुख्रीष्ट मन स्वरूप करने ये विषय गुड़िक दरकार एवांजेलाइजेशन सुसमाचार प्रचार प्रभु जीशु सर्वदा आउ सुसमाचार प्रचार कार्य से आउ लगी रोते शिष्य मैंने जदि जड़े प्रकृत भाव में प्रभुंर कार्य लगी रही ताकू से भाया पाप अधर्म करने को अवकाश ही मिल ना से मन से प्रकार आसीपार ना मनीष निजक सब प्रकार भाव में शुद्ध करने चेष्टा कर मुझे आउ सबू यथेष्ट अनुभूति द्वारा मुझे जानी जो विशेष विशेष सभा कार्य करने को हुए अनेक लोक अनेक आशा धरी आसी था गोटे स्थान एपरी भाव में आउ गोटे से कोरापुट गोटे स्थान में मुझे मीटिंग नौली आउ से सहस्राधिक लोक सब थे मीटिंग सरलापर साधारणतः मु क्या सहित मिशा इच्छा करने मुझे बहुत क्लांत होता है कारण मोर समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन और समस्त शक्ति देकी आउ से मु मीटिंग गुड़ाक नहीं थाए तेणु मो देहरे शरीर शक्ति न थाए बारंबार मु कही थाए जे मीटिंग पर मो सहित कहीं साक्षात करंतु ना आउ जार जेकोसी विषय आवश्यक मीटिंग रे रुहंतु आउ से कार्य हम मुझे जानी अनेक रोग सुस्थता थी अनेक समस्या थी आउ से अनुसार मु प्रार्थना करें से आपण मैंने आपण मान समस्या मुक्त हे निजर विश्वास रखता निज प्रस्तुत कर पुणी अन्य मान को लीडर्स मान को कही था मो सहित क्या मिसापी देवे ना मुझे बहुत क्लांत खाइबा पीवा भी इच्छा हुए से समय मात्र लोक मैंने आसती मानती ना कि आउ जपरी जीशु दयारे विगलित होते लोक मान को देखी से प्रकार चिंताधारा नहीं कि मुझे कार्य करे हौ मु दिने दुई दिन तीन दिन आसी आउ सब तो ये रही केते लोक केते आशा नहीं केते दूर आसछन्ति पदे कथा शुणी टिके आउ टिके प्रार्थना पाई हौ मु समय देवी कहीकि आउ प्राणपण मु उद्यम करें से एपरी समय गोटे स्वामी स्त्री आसले गोटे छोट पिला कह आउ से भर को आसला
ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ନା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପଠାଅ ପଠାଅ। ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନମ୍ର ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଧରି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମିଟିଂକୁ କହି। ତେଣୁ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବିକିଦେଲୁ, ବିକି ଦେଇକି ଆମେ ବାସଭଡ଼ା କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆପଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କହି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ନା ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ ଏରିଆରେ ଆସି ଗୋଟେ ଥର ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା, କେତେ ତାକୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଲ ହେଉନଥିଲି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ କ'ଣ ବି କରିଛି, ଭଲ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ମିଟିଂକୁ ଆସିଥିଲେ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେଇ ମିଟିଂକୁ ତୁମେ ଯିବ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଆଉ କହିକି ବାରମ୍ବାର କରି କହିଥିଲେ ବହୁତ କରି, ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯାହାର ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଅଛି ରୋଗ ଅଛି ହାତ ରଖ କହିକି ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା, ଆମେ ଗଲୁ, ଘରୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ମୋର ଭଲ ହେଇଗଲା, ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଅନେକ ଦିନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଶୁଣିଲୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଯାହା ଚାଉଳ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ବାସଭଡ଼ା କରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ସେ ସମୟରେ, କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସବୁ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କରି ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ମାଗେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗେ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୋର ଶରୀରରେ, ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାରୁନି। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ କହିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏପରି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖେ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୋଣରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲଟା ରହିଯାଇଥିବ କି, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଯିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଚିଲେଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏମିତି କହିକି ସବୁ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେବନି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବେ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କଲାବେଳେ କାନ୍ଦିବେନି ଲୋକ, ପରଭାଷା କହିବେ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କାଳେ କିଛି କମିଯିବ କି। ନିଜକୁ ବହୁତ 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 ଭାବରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ଦେଖେ, ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସେତିକି ନିଅଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ ନା ମୁଁ ଉପବାସ ବି କରିବି, ଉପବାସ ବି କରେ, ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭାଞ୍ଜେଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ଚାନ୍ସ ନଥିବ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ୍ୟ ମନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହେଲା ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ପର୍ବ, ଜିଓ ସେ ପର୍ବ ଲେଖା, ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ କର। ଆଉ କିପରି ସେ ଲୋକ ଆଉ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବ, ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିନି, ଯେମିତି ମଶା ସଙ୍ଗରେ ତ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିବା, ଗୁଡ୍ ସାକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଏପରି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ସେ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବା ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କଥା କୁହାଇନି, ଭୁଲରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା କୁହାଇଛି। ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଲା ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ କର, ମନଟା ବଦଳିଯିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ମନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପିଓର ମନ ଆମର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ରେଭେଲେସନ୍ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ଲୋକ ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ମଶା ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କଲେ ସେ କେମିତି ଗଲେ ଆଉ ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭିଜନ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ପେରିଶ୍ କହି ହିତୋପଦେଶ 29:18 ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜୋହନକୁ କେତେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି,
ପାଉଲ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅକଥନୀୟ ସେ ସବୁ ଜି.ଜି. ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଦର୍ଶନର କଥା କେତେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଯଦି ଜଣେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ କଥା କହୁଥିବେ କେମିତି ସେ ଯିବ ଏଣେ ତେଣେ ହେବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସାରା ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ମୁଁ କହୁଛି ବା କରୁଛି, ପିତାଙ୍କ କରିବାଟା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି। ଦର୍ଶନରେ ସାରା ରାତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ नो ଭିଜନ୍ ପିପୁଲ୍ ପେରିଶ୍। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଥିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତାମାନଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ସାପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାନ୍ତ ନେଇ ସଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ସମୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କେବେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ପାପ କରିବି ବୋଲିକି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯାହା ସେ ପାପ କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ କେବେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସାପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଂଶନ୍ ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ଅଭିଷେକ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ। ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖା ଯାଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲେ, ପରଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ସେ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବ। ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ସେ ଟାଣ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଏତେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏ 7ଟି କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ବଦଳିଯିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ନହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରି ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ କହିକି, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଅଧର୍ମକୁ ତୁମେ ରଖିଛ, ଯାହା କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରିବ। ସେଇଟା ନାହିଁ, ବଦଳି ଯାଅ। କେମିତି ବଦଳିବ? ଏତେ ସବୁ କିଛି ଯାଦୁ ନାହିଁ, କିଛି 7ଟି କଥା କୁହାଗଲା। ଏଇଠି ଯଦି এই ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେ ମନୋନିବେଶ କରିବ, ଯେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ମନୋଯୋଗ କଲେ ଭଲ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଯେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଲେଖା, ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ମନ ପରି ହେବ। ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବୁ? ଲେଖା ହେଲା କାହିଁ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ପରି ତୁମର ମନ ହେବ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଅଜ୍ଞାତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ଦେଖେଇବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ, ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଅନେକ ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବେ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନୀ ଖାରବା ଶାକାଲା ରବାନୀ କାରାବାନ୍ଦା ଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗଟେ ତୀକ୍ଷ୍ମତର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମମାନଙ୍କର ମନ କିପରି। ଇତାର ବର୍ଷା କାଲ ରବାନୀ ଖାର ବନ୍ଦନ। ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଦୂର କରିଦେବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏପରି ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 100%। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଉଦାରା ଦାଦା ବାବା 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 ବାବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ମନକୁ ଆମେ ଦେଖି କିପରି ମୋର ମନ ଆଉ এই ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜାଗତିକ ମନ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ମନରେ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା। ଉରବା ବାସା କାମାନିଆ ତାରାବାନି କାରାବାତ୍ର ମାନେ କାରାବନ୍ଦାଲ ରବାନି ଖାରବାସା କାଲାରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ